بالکل آپ ان کو بلائیں اور ان سے بات کروائیں آپ. نہیں وہ آپ اپنی براڈ پہ یا ناصر بھائی اپنی براڈ پہ کر لینا. یہاں پہ جو قرآن کی آیات پہ ڈسکشن ہو رہی تھی وہی تک ٹھیک ہے میرے خیال سے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے سورۃ مائدہ کی آیت بتائی تھی. میں یہاں پر تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی جی جی کہ مجھے فرقان صاحب نے اور ایک دو جماعت احمدیہ کی براڈ پہ بڑی غلط الفاظ بولے گئے تھے، اس کی انہوں نے مذمت کیا تو مجھے بلایا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ عمر باب صاحبہ ہمیں اس بات کا بڑا افسوس ہے، اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن آپ کے ساتھ گزشتہ 2 سال سے جو زیادتی، لیکن اس حد تک یہ اب مطلب کراس ہو چکی ہیں باتیں، مطلب اس کے اوپر آپ کا کیا ایکشن ہے، آپ کیا ریئیکٹ کرتی ہیں اس کے اوپر. خیر وہاں پر میں نے بات چیت جو بھی کی میں اس کو لمبا نہیں کرتی، اور میں نے وہاں پر جو بھی جواب دینا چاہا، ایک تو شیخ ہیڈی صاحب کی براڈ کے اوپر، ایک فرقان صاحب کی براڈ تھی، 1-2 براڈز اور تھی. تو جماعت احمدیہ کی طرف سے انہوں نے اس چیز کی سخت مذمت کی تھی کہ عمر باب کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اس کی فیملی کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور میں آ گئی. جس وقت میں آئی ہوں تو مجھے ایک شخص جو تھا وہ تقریباً کوئی 40 ٹائم اس نے مجھے براڈ کو شیئر کیا، پھر اس نے مجھے میسج کیا کہ عمر باب میں وہاں پر موجود ہوں، پلیز آپ وہاں پر تشریف لے آئے. میں جب گئی وہاں پر تو میری تصویر لگا کر، میری بیٹیوں کی تصویریں لگا کر تو خوب گالی گلوچ وہاں پر دیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے. اور جب دیا جا رہا تھا میں وہاں سے واپس آئی، انہوں نے مجھے دوبارہ بلایا، کہتے جی کوئی گالی نہیں دے گا، انہوں نے وہ پوسٹ اتار دی، آپ واپس آئی. میں واپس گئی جس وقت تو انہوں نے کہا کہ عمر باب تم نے عرفان جٹ کو اپنی براڈ کے اوپر بلایا. میں نے کہا جی میں جب رد قادیانیت کے اوپر کام کرتی ہوں تو میرے پاس ظاہر ہے کہ جماعت احمدیہ کے لوگ ہی آئیں گے، قادیانی آئیں گے، مرزئی آئیں گے، اور کون آئے گا میرے پاس جب میں کام ہی ان کے خلاف کر رہی ہوں. میں ان کو ایک چیز رکھتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ یہ موقف ہے بھی آپ لوگوں کا، اس کے کلیئرنس دے، یا میرا یہ موقف ہے اس کے اوپر آپ لوگ جو ہے اس چیز کی تردید کر رہے ہیں، کس حساب سے کر رہے ہیں وہ بتائیں. تو میں نے اور کس سے بات کرنی ہے جب میرا کام ہی یہ ہے. نمبر 1 انہوں نے کہا جی وہ گستاخ ہے. میں نے کہا جی آپ کا بندہ ہیومینٹی جو ہے، میں نے اپنی کانوں سے سنی یہ بات اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہیومینٹی وہاں پر موجود تھا. لوگ اس کی منتیں کر رہے تھے کہ ہیومینٹی یہاں سے چلا جائے، گستاخ جو تو کر رہا ہے گستاخی کرے گا، کوئی نہیں برداشت کرے گا ان چیزوں کو، تو یہاں سے چلا جائے یا اپنی زبان بند کر لے. میں نے کہا لوگوں نے اس کی منتیں کی ہیں، لیکن یہ مرزا صاحب کو بار بار گالی گلوچ کرتا رہا، برا بھلا کرتا رہا. اینڈ یہ ہوا کہ میں نیچے اتری ہوں کہ بھئی یہ تو باز آنے والا نہیں ہے. میں نے وہاں پر میں نے کہا میں بالکل نہیں بولی. میں نیچے اتر کے میں تو سننے لگ گئی ہوں. وہاں پر شاطمیت ہوئی اس انت کی، جس وقت ایک بندہ وہاں سے اٹھ کہتا جا ہمیونٹی ہے تو دوا ہو جا، تو شاطمیت کہنا میں شاطمیت ہی کروان آنا وہاں. میں نے کہا اب مجھے بتائیں کہ پرووک کرنے والا، شاطمیت کروانے والے کو آپ کہتے ہیں وہ ہمارا اسکالر ہے، آپ کہتے ہیں وہ بڑا اچھا کام کر ہے، آپ اس کو کہتے ہیں وہ مجاہد ہے. تو وہاں پر آپ یہ بات کہہ کے کہ جی شاطمیت کی ہے تو اس کو بلائے نا. میں نے کہا جہاں پر یہ شاطمیت ہوئی انہوں نے میری براڈ پر آ کر بتایا کہ اس بندے کو نہیں، اگر میں نے ان کو لیا تو وہ کس بنا پر لیا. میں نے کہا یہ بھی سن لے. وہ یہ تھا کہ میری ایک تصویر لگا کر وہاں پر فحش اور گندے گانے جو ہے وہ گائے جا رہے ہیں اور ٹھٹھا اڑایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ عرفان جٹ نے مجھے بتایا کہ یہ جو ہے شارپ شوٹر نے اور سندھو جٹ نے بنائی ہے. سندھو جٹ اور عرفان کہنے لگا کہ یہ انہوں نے خود بنا کے ہمارا نام لگا رہے ہیں. اب میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ تم رکو، مجھے یہ دیکھنے دو کہ یہ جہاں سے ریکارڈنگ کی ہے میں اس سے اب یہ پوچھوں کہ تم نے ریکارڈنگ کہاں سے کی ہے. ان کا گالیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. میں نے براڈ بند کر دی. میں نے کہا شاطمیت کرواؤ آپ، اور ہمیں بعد میں آ کر کہو کہ فلاں شاطی میں اور فلاں شاطی میں. ہم لوگ بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کے اوپر. انہوں نے اینڈ کے اوپر جو بات کی وہ یہ کی کہ جی آپ مرزا صاحب کو کذاب مانتی ہے. میں نے کہا جی بالکل مانتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے. ٹھیک ہو کیا؟ میں نے کہا کہ میں کہتا ہے کہ آپ سہولت کار ہیں ان کی. میں نے کہا لعنت ہے اس کے اوپر جو جماعت احمدیہ کا سہولت کار ہے یا سہولت کاری کر رہا ہے یا ان کے ساتھ ہے. کہتے جی آپ فنڈ لے رہی ہیں. میں نے کہا لعنت ہے اس کے خاندان کے اوپر، لعنت ہے اس کی ذات کے اوپر، لعنت ہے اس کے اوپر. لیکن آج کے بعد عمر باب
या तो पेंटिंग के ऊपर ब्रॉड करेगी, रद्दे कादियानियत के ऊपर वो बिल्कुल कोई काम नहीं करेगी। रद्दे कादियानियत के मुजाहिद आप लोग हैं। मेरे हाथ जुड़ गए, बहुत मैंने जो कुछ अपनी, मैंने कहा मुझे गालियां नहीं दी गई, मुझे लफ्ज मेरी बच्चों की तस्वीरें लगा लगा कर, मेरी बेटियों की तस्वीरें लगा लगा कर, एनओसी इंज करिए, एनओसी इंज करिए, तेन फलाना ले जाए, एनू फलाना ले जाओ, और तुम लोगों ने ठट्टे उड़ाई। मैंने कहा मैं यहाँ पर आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मैं गलत प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गई थी, ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है। मैंने अगले टाइम में अपनी ब्रॉड लगाई, बहुत शुक्रिया। मैंने कुरान करीम की आयात पढ़ी, मैंने कहा मैं तमाम जमातें अहमदिया से, बहुत तमाम मकतबा, एक मिनट चुप कर जाए। बात सुने उनकी। जी जी मैंने अपनी ब्रॉड ऑन की, मैंने कहा हालांकि उन्होंने उनका आ गया पॉइंट ऑफ व्यू कि उन्होंने फ्रॉड नहीं करनी, और अल्लाह ताला सबके मामला हल करे। अंकल वापस वो जो कुरान मजीद की आयत पे डिस्कशन हो रही थी, अहमद भाई ये उनकी क्या आवाज बंद हो गई है, क्या हो गया? कंटिन्यू करते हैं। ना वो करते हैं। हाँ जी, उन्होंने म्यूट कर लिया। हाँ जी, नहीं वो तो मेरे ख्याल उनकी बात मुकम्मल हो गई है, तो वो नहीं उनकी बात होते होते रुक गई है कहीं, वो उनका सिग्नल तो नहीं डाउन हो गए? पता नहीं। अच्छा चलो, अगर सिग्नल आ गए तो बेशक वापस बात करना चाहे तो जब मर्जी कर लें, अगर उनको आवाज़ आ रही है तो बाकी कोई मजमून ही रहेगा। बुनियादी तौर पे हमारी ये उन्होंने अपनी दिली कैफियत बयान की, अपनी मजलूमियत की जो उनके साथ सलूक हुआ है, तो हर मजलूम को अपनी मजलूमियत की बात कहने का हक है, वो हमें सुनना चाहिए, कोई अर्ज नहीं उसमें। वो उन्होंने किसी के ऊपर कोई बम्बारमेंट नहीं की, किसी को बुरा नहीं कहा, सिर्फ वो जो दुख पहुंचे हैं उनका इज़हार किया, तो ये ठीक है बात। और हमें इस बात का एहतराम रहना चाहिए कि हम किसी के दुख का बायस ना बने। तो लुबना बाजी भी तशरीफ लाई हुई हैं। लुबना बाजी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बड़ा एजाज है हमारे पास, सोफिया बाजी हैं, हाँ अपने तो सच्चे बाजी मौजूद हैं, लुबना बाजी मौजूद हैं। जी मैं बाजियों को देख के ही आ गई थी। अच्छा, तो ये बड़ा अच्छा माहौल यहाँ पैदा किया है। ये हमारे जो मोहम्मद अहमद साहब हैं, ये बहुत अच्छे मॉडरेटर हैं, पता नहीं जी मॉडरेटर माशाल्लाह माशाल्लाह नहीं माशाल्लाह। है, लेकिन ये रेफरी के तौर पे बहुत अच्छा बात को समझाते हैं, रोकते हैं कि इतनी देर बात करो, फिर जब आपको कहेंगे हर एक को बात कहने का मौका देते हैं। तो जी, मैंने बिल्कुल। सभी दरख्वास्त की है कि ऐसा करते रहें। और उम्मे साहिबा ने वो सारी कैफियत बयान की है कि किस तरह बाद लोगों ने अपनों ने ही इनको ऐसे दुख पहुंचाए हैं। जी बिल्कुल पहुंचाए हैं अंकल, आपने देखा ही होगा। तो अगर तो उम्मे साहबा इजाजत दें तो मैं एक छोटी सी बात उनको कहना चाहूंगी जरूर कि ये वो जज्बाती हो जाती हैं, और ये इनको थोड़ा सा ना इस चीज का पता नहीं चलता कि लोग कैसे इनके साथ खेल रहे हैं। बेशक अहमदी और गैर अहमदी दोनों, यानी इनको इनसे बातें करा के फिर उसके बाद इनके पोस्टर लगा के इनकी ऑडियो लगा कर जो है ना वो बातें करते हैं। ये बात सरासर गलत है। वो जो करते हैं वो गलत करते हैं, इसमें इनका बेचारी का क्या कसूर है? हाँ। ये तो और हम अपनी बहन के साथ आलमा हैं, फाजला 100%। है। इनका बिल्कुल। इनका जो रोल है वो ये नहीं है कि वो लोगों को गालियां दें या लड़ें, ये जुर्त वाली हैं, खड़ी हो जाती हैं, वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन असल रोल इनका ये है कि इनको जब कुरान करीम की किसी आयत के मतलब पूछा जाता है, हदीस शरीफ के मतलब पूछा जाता है, मसलिक में, उसको बेहतरीन तौर पे अदा करती हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। इनको अल्लाह ताला ने इल्म भी अता फरमाया है। मैंने तो इनको शुरू से कहा हुआ है कि मैंने बड़ा कुछ सीखना है। सनी जी। साहब एक मिनट जी, मुझे जी। दें अपनी बात करने का बिस्मिल्लाह, मौका दें, बिस्मिल्लाह, फिर उसके क्यों बाद नहीं? देखें मेरी वजह से बात ये है जी कि हम उमर बाब की बराड़ पे मैं शुरू से जाता रहा हूँ, मेरी इनसे बड़ी अच्छी बातचीत है। देखें बात वो होनी चाहिए, मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। मैं सुने अभी बात मेरी पूरी। जी जी उमर बाब साहबा हमारे साथ आती हैं, बैठती हैं, एमडीयू की बराड़ पे भी, आपकी बराड़ पे भी, और ये इनका स्लोगन होता है जी कि मैं रद्द कादियानियत पे कुरान और हदीस से बात करती हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं कहती। यही कुछ आपके सामने भी आके कहती हैं और बराडों के ऊपर भी कहती हैं, ठीक है। हाँ जी। इनकी पहले भी बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन रात को जो कुछ भी इनके साथ हुआ इनसे पूछें आप, आपको भी पता है कि ये क्या कहती हैं, और आपने खुद ये कहा है कि वो किसी को कुछ नहीं कहती,
और वो सिर्फ कुरान और हदीस से देखिए, बात करती जब हैं, वो अच्छा बोलती मेरी क्या बात सुने, सुने, बात जब पूरी होने दे मेरी, मुझे पूरी बात एक होने दे, बात, एक मेरी बात broad पूरी उनको होने दे, बात मुकम्मल करने नहीं, दें। अभी मेरी बात पूरी होने देना, अभी मेरी हुसैनी बात साहब, पूरी मुझे यहाँ पर एक छोटी सी बात अभी आपकी- मेरा टाइम है आपकी कि नहीं, मुकम्मल अभी बात मेरी बात है कि नहीं, उमर साहब अभी मेरी आपको बात- कर लेने दे, बात उनको सुनिए, मुकम्मल तो कर लेने दे, फिर उनको- आपको मौका देते हैं, आप जितना मर्जी देखें देखें जी, हमारे खिलाफ देखें, जमात के खिलाफ बहुत सारी बराडें लगी हुई हैं जिधर लोग खुल के गालियां निकाल रहे हैं, खुल के कर रहे हैं, हमें भी पता है, कोई बात नहीं, हमें पता है कि वो गालियां निकाल रहे हैं, कोई एक ही नहीं है कि उमर बाब साहब ने ये कहा कि कुछ, हमें भी पता है, रोज सुबह शाम निकाल रहे हैं हमको, लेकिन पता है। लेकिन ऐसे आदमी जो हमारे साथ आके बैठते हैं, हमें कुरान और हदीस सुनाते हैं, आयतें पढ़ पढ़ के बताते हैं और कहते हैं जी कि किसी को मैं गाली नहीं निकालती, मैं किसी को कुछ नहीं करती, ये करती। रात को मैं तो कभी गया ही नहीं, स्क्रॉल मैंने तो किया, उमर बाब को ही मैंने फॉलो किया हुआ है, यही किधर गई हैं और इनके साथ मैंने देखा बराड के ऊपर, तो मैं भी चला गया उधर, देखा कि उमर बाब साहब इधर हैं। जो मैंने उस बराड पे इनकी हालत देखी है, मैं तो हैरान हो गया कि कैसे डबल फेस वाले लोग इस दुनिया में जी रहे हैं। इन्होंने एक एक बंदे को नाम ले लेकर लानते डाली हैं उधर उनके सामने, के जैसे कटारे में को होता है, इतनी कि जितनी उन्होंने नहीं लिखा दी कि उसके ऊपर लानत, ऐसे लानत, 1000 दफा लानत, बेशुमार लानत, ये उस पे ये बातें करने वाले हुसैनी साहब ऐसे देखें। अब मेरी बात उनको बात क्लोज करने दें, ठहरें जरा। एक बात देखें, वो हमारे साथ अगर हम पे लानते डालती हैं तो खुली डालें, हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक हो गया। इधर दुनिया हम पे लानते वो डालें, लेकिन ये नहीं कि इधर आकर जब बरात इधर 2 आयतें सुनाई तो मैं बिल्कुल ये मैं ये करती हूँ और वो करती हूँ, और जब उधर जाए और आप लानते डालें, ऐसे डबल फेस मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए। ये बात अब नासिर भाई, अब आपकी बात नासिर भाई, मुकम्मल हो प्लीज गई है, मुझे 2 मिनट दे दे। उमर साहब जरा ठहरें, अब आपकी बात मुकम्मल हो गई है, आपने नहीं बोलना, खामोश रहना है। उम्मे साहबा को इजाजत है, वो अपनी बात तफसील से बयान करें। जी देखें, नासिर भाई ने जो बात की है जी इसमें थोड़ी सी उन्होंने ज्यादती ये की है कि नाम ले लेकर, जी ठीक है, नंबर 1। जी नंबर 2, जो नाम लेकर लानते डाली हैं वो मैंने अपने ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर डाली थी, तौबा ठीक है। जब मुझे वहां पर इतने गंद में मुझे जब ये अल्फाज बोले गए थे कि अब आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ क्या किया जाता है, हमें इस चीज का इल्म नहीं है। बेशक अब जो आपके साथ होने, अब मतलब जो होगा आप देखेंगे, आप हम नहीं आपको बता सकते कि आपके साथ होने वाला क्या है। इस वजह से कि आपने जो कुछ कर रही हैं वो इरफान जट को बिठाकर या इन कादियानियों को बिठाकर आप उनके साथ कुरान और हदीस में जो बात करती हैं, तो उसके इवज में जो आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ होने हैं, अब उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता अब क्या होता है और क्या कुछ करते हैं आपके साथ, अब ये अल्लाह ही जानते हैं कि क्या कुछ होगा आपके साथ। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने ये कहा कि मुझे एक दिन मौत आनी है और मुझे उस चीज़ का कोई डर नहीं है, मुझे कोई खौफ नहीं है। अगर नासिर साहब सुन रहे हैं तो अगर मैं गलत बयानी कर रही हूँ तो ये बिल्कुल इस चीज़ की कहें मुझे क्यों मेरे माँ बाप झूठ बोल रही है, ठीक है। अब मेरी एक फैमिली है, मेरा कोई गुनाह नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे उन्होंने ये कहा कि आप मिर्ज़ा साहब को ये मानती हैं, आप जमात अहमदिया को ये मानती हैं, आप उन लोगों का बनाया, हमें आके आप गालियां दे दिया करें, हमें जो मर्जी दिया करें, उनको अपनी ब्रॉडों पे बिठाना छोड़ दे। मैंने कहा कि मैं जब काम ही उस पे कर रही हूँ, डेफिनेटली जब मैं किसी पे कहती हूँ कि आप लोगों ने ये बात की है, मैं उनसे जवाब पूछती हूँ, मैं कुरान से उनका पूछती हूँ कि कुरान करीम में तो ऐसा कुछ लिखा है या नहीं लिखा, तो आप मुझे बताएं, हदीस में कुछ ऐसा है तो मुझे बताएं। जो मुझे पता होता है मैं बताती हूँ उनको, जो उनको पता होता है वो अपने बारे में मुझे बताते हैं, मुझे बताएं, मैं फिर ये काम छोड़ देती हूँ। वहां पर मुझे उन्होंने कहा कि जी आप ये करें। मैंने कहा जी ठीक हो क्या। मैंने कहा कि मैं लानत भेजती हूँ तमाम उन लोगों के ऊपर जो अहमदियत के ऊपर या कोई सहूलत कारी कर रही है या बेसहूलत कारी कर रही है। मैंने कहा यहाँ पर मैं हल्फिया बयान देती हूँ कि मैंने, आप मुझे कहते मैं इनसे फंडिंग लेती हूँ, मेरे लिए एक पैनी भी हराम है, मैंने कभी किसी मुसलमान से भी नहीं हूँ जमात अहमदिया को छोड़ के। लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि मैं ब्रॉड नहीं लगाऊंगी, अब अगर लगाऊंगी तो कैलीग्राफी या कुरान की कोई आयत पढ़ के उसकी तफसीर की और चली गई। कहते जी आप फलां को नहीं बुलाएगी, आप फलां को नहीं बुलाएगी। मैंने कहा जी मैं किसी को भी नहीं बुलाऊंगी, ना किसी मुसलमान को,
اور نہ ہی میں کسی بھی مکتبہ فکر کے بندے کو. ہاں اگر کسی جگہ پر کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہوئی, کسی نے مجھے بلا لیا یا کوئی ایسا ٹاپک ہوا, وہاں جا کر میں اس ٹاپک کے اوپر بات کر لوں, اس کی میں قسم نہیں کھاتی, وہ میں کروں گی, ٹھیک ہے. لیکن اپنی براڈ کے اوپر میں نے جماعت احمدیہ ہو یا کوئی اور ہو یا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو, وہ میری براڈ پہ نہیں آئے گا. میں اپنی جس دن مجھے لگانی ہوا کرے گی, زیادہ تر کوشش کروں گی کہ میں نہ لگاؤں. اب مجھے یہ سوال نہ کرے کہ فلان آئے فلان آئے فلان آئے. اس کے بعد میں نے اپنی براڈ لگائی, اپنی براڈ لگا کر میں نے کہا کہ میں تمام جماعت احمدیہ کے لوگ جن کی میری وجہ سے دل شکنی ہوئی ہے, میں ان سے معافی مانگتی ہوں. میں تمام مسلمانوں سے, تمام مکتبہ فکر والوں سے, وہ لوگ جو ہمارے مذہب کے نہیں ہیں, میری غیر ارادی طور پر یا اٹینشنلی کسی کو کچھ کہا ہو یا کسی مجبوری میں کہا ہو, تو میں اس سب سے معافی مانگتی ہوں. آج کے بعد میرے بعد ہو سکتا ہے آپ کی میرے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ ملاقات نہ ہو. رانا صاحب اپنے دوستوں کا نیچے ایک میسج ہے وہ پڑھ دیو. لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ عمر رباب صاحبہ ان لوگوں کو اتنی ویٹیج کیوں دے رہی ہیں کہ ان کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑی ہو گئی اور کہا جی آپ نے مجھے کہا میں یہ نہیں کروں گی وہ نہیں کروں گی, وہ مامے لگ دینے. میں نے آپ کو بتایا اس کی ریزن میں نے آپ کو بتا دی ہے. میں جو ہے نا, میں جو کیا ریزن بتائیے, میں اپنے بچی کے بارے میں, میری بات سنیں, میں اگر میری فیملی میں یا کوئی بندہ یہ سن لے تو ہمارے ہاں بہت مطلب, اور وہ آپ لوگوں کے اوپر تو شاید اس کا نظرہ نہ گرتا جتنا میرے اوپر گرتا. کیا سن لیتا, کیا یعنی اگر آپ کی بیٹی کی کوئی تصویر لگاتا ہے, اس کا نام لیتا ہے, وہاں پر آپ کی بیٹی کی تصویریں کیسے پہنچی, آپ کی بیٹی کی تصویریں کیسے پہنچی, آپ کیا کریں گے؟ نہیں آپ کی بیٹی کی تصویریں کیسے پہنچی ان تک؟ تصویریں یہاں پر میرے ملنے والے لوگ ہیں, کتنے لوگ ہیں جو مجھے جانتے ہیں, پرسنلی جانتے ہیں, میں کوئی اندھا بندہ تو ہوں نہیں. اچھا ہمارے بھی سارے جاننے والے ہیں, میرے تو کسی کی تصویر, میری بات آپ اخباروں میں آتی ہے. اچھا تو اخباروں سے لی ہے تصویریں, اخباروں سے لی ہے میرے ملنے والے. اب اگر ایک مسلمان بہن بھائی ہے, وہ میرے ساتھ اس کا اچھا تعلق ہے, وہ اخبار میں, میری بات سنیں, ایک منٹ, شاہد کی پوری فیملی کی تصویریں میرے پاس ہے, اس کی بیوی کی, اس کے بچوں کی, اس کی ماں کی, اس کی بہن کی. اب میں تصویریں لگا دوں, اس نے مجھے بہن کا, اس نے مجھے تصویریں بھیج دی, میں نے کہا کہ ہاں میں اس کو لگا دوں. عمر باب صاحبہ آپ یہ بتائیں, آپ نے سب بات بتائی ہے, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس پہ, ہم پہ لعنت, میرے پہ لعنت نہیں ڈالی رات کو ادھر جی, اس براڈ کے اوپر آپ نے لعنت نہیں ڈالی میرے اوپر, آپ کے اوپر نہیں, آپ کا نام بھی نہیں لیا, ختم کر دیے بات, میں نے آپ کا نام بھی نہیں لیا. میں دسنا عمر باب صاحب آپ نے پوری بات بتائی ہے, تو یہ تو بھی بتا دینا کہ میں نے, آپ نے کہا ادھر جو بات میں نے کی ہے, پہلے میرا کوئی دماغ خراب ہے کہ میں آپ کو جو مرضی آپ کرتی رہیں, براڈ لگائیں, ہم آپ کے اوپر پاس آتے بھی رہے جاتے بھی رہے, یہ بات نہیں ہے. میرا پہلے بھی موقف یہی ہے کہ سیدھی بات کرنی چاہیے, یہ نہیں کہ آپ میں نے براڈ کے اوپر بات کی ہے, میں نے چھپ کے تو بات نہیں کی. وہاں پر جب میں گئی ہوں وہاں پر 30 لوگ تھے, میرے جانے کے بعد وہاں پر 100 سے زیادہ ہو گئے. ناصر بھائی انہوں نے آج آپ سے معذرت کر لی, کل جو ہو گیا اس کو بھول جائیں, انہوں نے آج معذرت کر لی, دینا چاہیے, اس کو آگے بڑھیں, اب آگے بڑھیں, بس کر دیں. جماعت کے اوپر دیکھیں میری بات سنیں, جس پر بات ہوتی ہے میری کچھ نہیں فائدہ ہوگا. مجھے بتائیں, بمباسٹک آپ نے میری بیٹی کو کتنی گالیاں دی, میں نے دی آپ کی بیٹی کو, آپ کی بیوی کو, آپ کی مسز کو. آپ نے میری ماں بہنیں کی ہوئی ہے, اللہ کے فضل سے, یہ پوچھ لیں حسینی صاحب کو. اچھا اب یہ والی براڈ اس لیے نہیں ہے نا, ہم آگے بڑھتے ہیں, چلیں علمی بات کرتے ہیں اب پلیز. انکار کر دے تو علیحدہ بات ہے. صاحبہ آپ کے اوپر بھی ڈالی ہے انہوں نے لانتے رات کو. کوئی بات نہیں, اللہ کریم ہے نا. اب ایک بندہ جو ہے وہ رو رہا ہے, وہ سیدھی بات کرنی چاہیے نا, اب دیکھیں جیسے بھی ہے کریں. باجی ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہ رو, کوئی بات نہیں, آگے چلتے ہیں. اچھا ہم لوگ بڑی علمی بات کر رہے تھے, سوال بیچ میں پھنس گیا ہے. اب آپ لوگ ذرا چلیں, حسینی بھائی کو سب سننے کے لیے نیچے انتظار کر رہے ہیں سارے. آپ لوگ اتنے با علم لوگ ہیں. چلو میرے بچوں شاباش. جی حسینی بھائی کم ٹو دا پوائنٹ. صاحب سان کو چنگا گلا دسو تے ساڈی تربیت کرو. امیں پانی لے کر آ جاؤ, امیں جانی پانی لے کر آ جاؤ, بہت کچھ سیکھنا ہے آپ سے. چلو آ جاؤ سارے, آ جاؤ, بس پرانی باتیں ختم. حسینی بھائی آپ ادھر ہیں؟
ਚੰਗੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। अब नीचे देखें मैसेजेस में भी ना, अब प्लीज़ कोई ऐसा मैसेज ना करे। देखें यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं अपना टाइम निकाल कर कोई अच्छी चीज़ें सीखने के लिए ना। मेरी रिक्वेस्ट है मॉडरेटर से कि एक आईडी बार बार आती है और उसने इंतहाई गंदा नाम रखा हुआ है डैश मुसलमान, उसको ब्लॉक करते हैं, बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने उनको मैसेज में लिखा भी है बार बार कि ना करें हरकत। मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छी गुफ्तगू जो उमर बाब साहब ने बयान की है, वो तो बेसिकली वो विपता है। आदे मोहतरम ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ? जी जी मैं आ गया जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ। मैं सुनान लगा तो हुण तुसीं सुननियां ने फिर वो। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੈ ਫਿਰ। हाँ बहुत अच्छी गल है ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਆਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਅਹਾਦੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਲਮਾ ਆਮਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਰਬਾਬ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਫਕਤ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਵਣ ਔਰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ। ਤੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਉਲਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਦਰਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੂਵਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਨ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਟੋ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਗੁੰਮੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹਕਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਗੁੰਮੀ ਹੋਈ ਮਿਰਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੁਮਲਾ ਲੇਕਿਨ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਟੋ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਫਤ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ? ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੰਡਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ वास्तिक भाई, जी 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 बाजी जी। अब गुफ्तगू शुरू होने लगी है लेकिन उससे पहले आपके नारे पहले जरूरी है ना आपके। हाँ जी। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। लबैक लबैक या रसूल अल्लाह लबैक। बिस्मिल्लाह का मजा आएगा जनाब। ਤੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਗੁੱਸਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਮਰ ਬਾਬ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਇਹਤਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਭਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਮਰ ਬਾਬ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ खरियां सारियां गल्लां सुना देती हैं। सबसे बड़ी बात यह है हुसैनी साहब, मैं अपने भाई नासिर को कहूँगा, अपने जिगर हैं नासिर भाई। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमें तो बड़ी शर्म आती है कि हम मर्द हो के औरतों के साथ मुकाबला करें। हाँ क्या बात है, ठीक है। तो औरत की हमेशा इज्जत किया करें और उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया करें। बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता। सिन्फ नाजुक है, बहनें हैं, माएँ हैं, हमारी बेटियां हैं, ये कोई बात नहीं, छोड़ दिया करें, माफ किया करें। कोई भी हो, किसी भी कौम की हो, किसी भी रंग की हो, नस्ल की हो, औरत ज़ात है। और नबी करीम ने इनके पाँव के नीचे कहा कि जन्नत है, ये माएँ हैं। बिल्कुल, तो छड़ दिया करो, कोई एक मौके पे फरमाया कवारीरा हुसैनी साहब यहाँ पर मैं चंद अल्फाज बोलूंगी जी। बिस्मिल्लाह जी। इस ब्रॉड के ऊपर बैठकर मुझे ये बात कही गई है ना जी कि हमें नहीं पता कि अब क्या मतलब आपके साथ करते हैं ये अवाम जो है। हाँ, कोई कुछ मुझे अपने बच्चों की अपने एक चीज मेरे ज़हन में थी कि मैं इनको जवाब क्या दूंगी जी।
अगर इनके ये साथ माशाल्लाह मेरे ग्रोन मुझे अप तो है। पहले ही बहुत सारे देखिए प्रॉब्लम देखिए हुए। उमेर बाब साहिब आपके बच्चे ग्रोन अप हैं, दे आर इन कनाडा वेल प्रोटेक्टेड। ये इन But गिदड़ों की गिदड़ Pakistan is my country too. इन गिदड़ों की गिदड़ बबकियों में जो कि मुझे रोज कत्ल करते हैं, मेरा पता पूछते हैं। देखिए कुछ मेरी छोड़ो बात सुनिए। यार, ये चूहे हैं बेचारे, हमें डरना चूहे। नहीं है, बम्बास्टिक भाई हमारे साथ इनके हैं। पीछे एक बड़ा ये strong चूहे gang हैं, है। चूहे, बुज़दिल चूहे। मेरी बात इनके सुने आप, पल्ले इनको कुछ ये भी नहीं है। मेरी बात सुने, ये जो बोल रहे हैं ये चूहे हैं, लेकिन इनके पीछे एक बहुत बड़ा गैंग है और जो कोई सब्जेक्ट गैंग नहीं है। वाले का मतलब जो ड्रग माफिया भी है, लैंड माफिया भी है, बुलशिट, ये और ड्रग उसने माफिया होता बहुत था सारी इधर, जमीनों। एक फूल के लिए देखिए मरते। इसके पीछे ये एक मैक्सिमम ये ड्रग प्रॉपर्टी, वो इसके काट पीछे रहे बहुत सारी चीजें हैं, आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है ना। उम्मीद मेरे जिस चीज को मद्देनजर पैराडॉल से फ्रंट के ऊपर लेकर रखकर जो इबोमिटिन तक। मुझे थ्रेट्स मिले हैं उसको मैं समझ सकती हूँ, आप नहीं उसको समझ सकते। मैं आज से 10 साल पहले इस चीज को भुगता है मैंने, और मैंने अपने आप को बहुत सिक्योर किया, मैंने अपने बच्चों को एक साइड पे किया, मैंने बहुत मतलब लोगों को छानबीन करके मिलना शुरू किया, बल्कि समझ ले कि ना मिलना यहाँ तक। और ये जो खुले आम कहा गया है, इसको आप लोग लाइट ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के लिए रैंडम है, एक दूसरे को जानते नहीं है, आपको पता नहीं है। मैं इनकी रूट्स को जानती हूँ, जहां से ये बात निकली है, जहां से ये बात शुरू हुई है। ये इसको शायद आप उस तरह से नहीं फील करें जिस तरह मैं फील कर रही हूँ। और मेरे पर, और आपको पता है कि मैं ना डरने वाली हूँ। मैंने वहां पर ये बात कही है कि मौत का एक दिन मुकर्रर है, मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज की परवाह थी कि मेरे बच्चों का कैरियर है, मेरे बच्चों की मुस्तकबिल है, मैं अपने बच्चों को इन चीजों में मजीद नहीं उलझाना चाहती। और उससे फिर मैंने यही बेहतर समझा कि मैं अपनी ब्रॉड को हमेशा के लिए बंद करूं। जैसे मैं आपके पास आ गई हूँ, अगर कोई और बहन हो यहाँ पर, मैंने कहा कि कुछ ऐसी ब्रॉड जो मुझे बुला लेती है, आपका invite जो कर बेटा देती है। है अब्दुल्ला, वो तो बड़ा बहादुर आदमी है, तो उसको बताएं, वो इनको लम्हा डाल लेगा। अपनी ब्राड है, यहाँ तशरीफ लाए, देर तक कौन बहुत बैठे, बहादुर है? बात करें सब आपका बेटा अब्दुल्ला जो है वाटरलू में, आपको किसने बताया इसके बारे में? बस मैं भी उसी गैंग का हिस्सा हूँ, पर मैं शरीफ आदमी हूँ। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है, बच्चे मेरे माशाल्लाह अस्तगफार, तीनों बड़े बहादुर, मैं बड़े लायक हैं। ऐसा बंदा नहीं हूँ। मुझे पता सारा कुछ होता है, लेकिन ये यार इनकी बबकियां बुकियों पे मत जाया करें, ये 2-2 पैसे के लोग हैं, इनसे मत डरा करें। आप ये देखें कि मेरे खिलाफ एक गैंग जो खड़ा किया गया था, उनको थ्रेट्स दिए गए थे कि अगर तुम लोगों ने ये बयान ना दिए मेरे बाप के खिलाफ तो हम तुम्हारे को पाएगा दुश्मन हो ना इंसान, तो उसके साथ दुश्मनी में भी बंदा एंजॉय करता है कि हाँ किसी खानदानी। इतना गंदा, इतना नीच दुश्मन, मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक दुश्मनी जो है ना बड़ी बुरी, अगर दुश्मन भी हो तो हो खानदानी, हो किसी हसब का। को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू कि एहतियात करो, तो हम जो हैं बुज़दिल नहीं है, हम एहतियात करने वाले लोग हैं और एहतियात करेंगे। बिल्कुल, मैं बिल्कुल बुज़दिल नहीं हूँ। और जो कुछ उन्होंने फिर ये भी बात कही है कि तुमने जो मुजाहिदीन का नाम ले लेकर जो तुमने कहा, मैंने कहा जी मैंने कहा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने जिसको भी कहा नाम ने हाथ मुजाहिदीन, जो हाथ मुजाहिदीन जो
बम्बास्टिक नहीं, साहब लेकिन जो काम मैंने किया नहीं वो उसके ऊपर मतलब मैं कैसे कहूँ कि मैंने किया दरमियान जो ना दे किया कुछ जा नोट्स ने सकना भी पढ़ लो और किए होने में दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, सुन लो जो काम मैंने नहीं किया मैसेजेस हैं ये पढ़ लेते हैं। मैंने जी नाम ने हाथ में जान के लिए ये बात की थी कि हुसैनी भाई कुछ बोल रहे हैं, उनको मौका अगर है। मुझे आपको इजाजत justice कल देने के मिलते लिए हैं बुलाएंगे, आपको हमदर्दी के लिए बुलाएंगे, आपको अल्लाह का रास्ता दिखाने के लिए बुलाएंगे, फिर आपकी इज्जतों को भी बर्बाद करेंगे। फिर अगर आप उनके हाथ नहीं चढ़ेंगे तो फिर आपको गालियां और आपके ऊपर इल्जामात की बौछार करेंगे। तो उन लोगों से बचे। मैंने कहा मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अब जो नाम निहाद होगा, जो इस तरह होगा, वो अपने आप को पहचान ले खुद ही। देखो जी, बाजी ट्रूथ सर्चर और नासिर भाई इधर बैठे हुए हैं। अभी आप बताएं बाजी ट्रूथ सर्चर और नासिर भाई, क्या मेरे जैसा बंदा, हम जो है मिर्जा साहब का दामन छोड़ के कहाँ पे चले जाएं? बताएं। बार तो यही कुछ ही है। वो हज़रत मसीह मौद का क्या शेर है हुसैनी साहब के, मैं हूँ आफियत का इस्तिहार, वो जो है हर तरफ है, वो क्या है, हर तरफ है। वो ये है कि सिद्क से मेरी तरफ आओ, इसी में खैर है। हाँ हैं दरिंदे हर तरफ मैं आफियत का हूँ हिसाब। हाँ, हैं दरिंदे हर तरफ मैं आफियत का हूँ। तो हम तो अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते हैं कि अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह। नीचे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। वो पढ़ते एक गिरोह को दूसरे गिरोह की खवातीन की फिक्र है, लेकिन अपने गिरोह की खवातीन की फिक्र नहीं है। नहीं, हमें तो है यार, हम तो केयर कर सकते हैं अपनी बहनों की। मिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह। बॉम्बास्टिक भाई, अल्लाह माफ करे, यहाँ पर गिरोह की बात नहीं है। यहाँ पर सारे जो है ना, जो अपने घर से तरबियत नहीं लेकर आए, यहाँ पर आकर अब्बा बन जाते हैं। ओ वो बस ऐसे ही है ना, जिनकी बात सुने हमें भी। कान पकड़ के तरबियत करें। लाए ने बहुत मायनात शायर ने कनाडा दे ते अंग्रेजी च भी शायरी करते हैं। अंग्रेजी दी कोई नज़म सुनाओ। वाह जी वाह, म्यूजिक दे नाल आ करियोकी। और भाई आपने उनसे बात बड़ी प्यारी की थी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, मैंने कई बातें की हैं, मैं नहीं पता प्यारी केड़ी सी। मैं भूल जाना, बुढ़ा बंदा, मेरे दिमाग चो गल्लां निकल जांदियां ने जो मैं कर। कोई नहीं, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ याद करांगे। उस्ताद मोहतरम, फिर कोई साडी तरबियत करो, चंगियां चंगियां गल्लां शुरू करो। ਐ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਨਜ਼ਮ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਕੀਟਸ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟਰੁਥ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀ। ਜੀ, ਟਰੁਥ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀ। ਬਿਊਟੀ ਟਰੁਥ ਇਜ਼ ਦੈਟ। ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਯੀ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਦੈਟ ਐਂਡ ਯੀ ਨੀਡ ਟੂ ਲਿਵ ਔਨ ਅਰਥ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥਿੰਗ ਆਫ ਬਿਊਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਜੋਏ ਫॉर ਐਵਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਟੀ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਆਈਜ਼ ਆਫ ਅ ਬਿਹੋਲਡਰ। ਤੇ ਹੁਸਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੁਣ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੰਗੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਬਦਸੂਰਤ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਗੀਲਾ ਕਿ ਮਾਂ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਬਦਸੂਰਤ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਮੈਂ ਬਦਸੂਰਤ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਹਦੀਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਆਇਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ अंग्रेजी दी नज़म सुनाने लगा कि हुसैनी साहब दा किसे कसीदे सुनाना। ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਨਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ का आईना है, ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਮੂਮਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮੂਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆईने ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਤ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਓ, ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਤੁਮ ਸਦਮੇ ਦੇਤੇ ਨਾ यूं रसवाइयां होती।
ਤੇ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਨਾਲ ਨਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਦੈਸ਼ੀ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਹੁਣ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਣਤੇ ਲੈ ਬਾਤ ਸੁਣਨਾ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਆਈ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁੰਨਾ एक अच्छी पाकीज़ा खतून है। वो कहती है कि अपनों ने जो गम दिए तो मुझे याद आ गया, एक अजनबी जो गैर था और गम गुजार था, वो साथ था तो दुनिया के गम दिल से दूर थे, वो साथ था तो दुनिया के गम दिल से दूर थे, खुशियों को साथ लेके न जाए कहाँ गया। ये तो प्लेजराइज कर रहा है यार, ये तो किसी और का गाना है। अजनबी जो गैर था और गम गुजार था, दुनिया गुजार नहीं था, गुसार। ये प्लेजराइज कर रहा है, ये इसकी अपनी सुन लो फिर उतनी देर है, सुन लो जरा, सुन लो। मैं तुम सदमे हमें देते, हेलो। मेरे वालिद साहब जो है ना बहुत ज्यादा पढ़ते हैं ये, और उनको इस टून के अलावा कोई और पसंद भी नहीं है, वो नात भी इसी तरह ही पढ़ती है। देख लो। वाले साहब होते तो वो F-17 चला रहे होते। मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं। अच्छा नहीं, मैंने कहा वो सर्विस में होते तो एयरफोर्स में ना थे आप। जी भाई है, चला रहा है ना माशाल्लाह। कौन से स्क्वाड्रन में है वो? वो आजकल तो उसको कराची भेजा हुआ है उन्होंने, मसरूर बेस पे है। जी पहले स्पेशल बेस पे रहा, पहले वो आंखों में ना बताओ इतनी डिटेल प्लीज। चले बाजी की एडवाइस सुन ले। ठीक है। कल उसको आंख का ना प्रॉब्लम हो गया था और चक्कर आने लग गए थे उसको ना, तो फिर वो 3 साल तक फ्लाइट नहीं ली उसने। अब दोबारा से माशाल्लाह फिर सनून स्क्वेसर भेज दिया था उसे रेडार्स पर। उधर हमारा है ना ADWC, एयर डिफेंस वेपन कंट्रोल, मैं भी उधर रहा हूँ। अच्छा मैंने भी चक्कर आया से, मेरा डार तो थले डिग गया। अच्छा नहीं, मेरा भाई फ्लाइट करते हुए उसको चक्कर आने लग गए थे, उसकी तबीयत फिर उसको तकरीबन 2.5 से 3 साल तक जो है ना फिर उसने फ्लाइट नहीं मिली। मेरा एक IP होता था विंग कमांडर शायद, तो मैं उसके साथ बैठा, मैंने चक्कर आया रिसालपुर तो ना मैंने कुछ हुन मारा, मैं ठीक हो गया। वो मारते हैं ना जी बिल्कुल। ये जब मेरे भाई का दोस्त है ना, हाँ जी, ये फ्लाइट जब ये DG पायलट बन रहे थे रिसालपुर में, तो जब इनकी फ्लाइट मतलब वो कुछ आवर्स की, तो उसको भी कुछ हुआ, मतलब पता नहीं उससे कुछ गलती की, तो इतने जोर से मारा उसको। और मतलब भाई भी मेरा साथ ही था, 2 जाते हैं ना पायलट, तीसरा वो था आदमी जो सिखा रही होती है। तो फिर उसको उन्होंने जो है वो फ्लाइट नहीं दी थी, बल्कि फिर वो रेडार के ऊपर उसको मतलब रखा था उन्होंने। आपका भाई PF कॉलेज सरगोदा भी गया था कि नहीं? सरगोदा मेरा भाई नहीं गया। अच्छा, वो डायरेक्ट फिर रिसालपुर एकेडमी में शॉर्ट कोर्स? जी रिसालपुर एकेडमी से गया है जी। राइट। कमीशन में आया था मेरा भाई। शायद मैं जानता हूँ, अगर आप उसका कोर्स बता। एहसानुल हक है मेरे भाई का नाम, स्क्वाड्रन लीडर है। जैसे मेरा 83rd GDP है, अपने भाई को बताना 83rd GDP से हूँ मैं उसको, ठीक है बात होगी मेरी तो इंशाल्लाह। 83rd GDP मिनहास स्क्वाड्रन सरगोदा। अच्छा। मेरा भाई रिसालपुर में ही मतलब उसकी हुई है। उसके बाद फिर कुछ दोस्त उसके जो थे वो रेडार पे चले गए, यहाँ पर उनको मिला ये जो है ना सनून स्क्वेसर जो है वहाँ पर। स्केसर बिल्कुल जी। तो लेकिन मेरा भाई क्योंकि फ्लाइट रहता रहा, फिर 3 साल के लिए उसको फ्लोर पे आ गया। वो 3 साल के बाद दोबारा से अब जो है ना मतलब दोबारा वो पायलट वो फ्लाइट। ये अल्लाह ताला सेफ फ्लाइंग एंड सेफ जो होती है फ्लाइट से बहुत दुआ करी है। जो जंग के थे तो बड़ी दुआएं सारी हम लोग बहनें और बड़े परेशान भी हुए, लेकिन बड़ी दुआ। मेरे अब्बू माशाल्लाह बड़े बहादुर हैं। जब सारे परेशान थे मेरे से फ़ोन पे बात हुई तो अब्बू कहने लगे कि बेटा तुम लोगों को फ़ख्र करना चाहिए, अगर वो गाजी है तो तब भी तुम्हारा फ़ख्र है,
और शहीद है तो फिर तुम्हारा बहुत बड़ा फख्र है। मुझे भी बड़ा तो शौक मौत तो एक दिन आनी आनी है। मुझे भी बहुत शौक था कि मैं शहीद हो जाऊं, पर जब मुझे पता चला ना कि जानू ही मार देंगे ने, तो मैंने कहा नहीं यार फिर शहीद, अच्छा अच्छा, तुसी उंगली कटवा के शहीद होने वाले। नहीं मैनू नहीं पता था कि शहीद होना मैनू भाई जो पता लगा तो जानू ही मार देंगे ने। शहनशाह अवान आए ने, शहनशाह अवान साहब अस्सलाम वालेकुम। शहनशाह अवान साहब सलाम अलैकुम, तुसी आए हो वेलकम ते सानू चंगियां चंगियां गल्लां सुनाओ ते साडी तरबियत करो। ਸਭ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਕਾਰੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। ਕੌਣ ਲੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਾਥੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਥੀ ਕੋ ਪਾਲਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਕੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੀਏ। ਆਹ लो जी मेरा पीरियड शुरू होने वाला, खुदा हाफिज बाय। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, मेहरबानी। माशा बात सनी साहब आज फिर यही मौजू है जी। जी आज फिर मौजू वही है। आज नहीं, मौजूआत आज ये बातें सुनाई जा रही हैं। 2-3 मौजूआत चले ने, सुबह दे ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। अच्छा अच्छा ਪਹਿਲਾ ਮੌਜੂ ਤੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਵਤ ਤੋਂ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੱਢਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੀਕੇ ਮੁਖਾਲਫ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਲਦ ਜਲਦ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। तो ये भी एक ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਖੀਰ ਵਕਤ ਤੱਕ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਾਵਤ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਕੇ ਟੁਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀ ਕਿਉਂ ਢਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨੇ ਵੀ ਕੰਧ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੀ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਪਾ ਛੜਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਧ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਨੇ ਐਸੇ ਸੋਹਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਲਾ ਤਰਬੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। सनी भाई वो कहते ने न तुम कुर्सी हमें देते न हम यूं गालियां वाते, कसूर तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੂੜਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਤਾਜ਼ਗੀ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਹਦੀਸ ਦੀ ਤਾਕੀਮ ਵੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੂਬ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਬਾਬ ਸਾਹਿਬਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਇਤਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਮਰ ਬਾਬ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੁਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਿਪਤਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਇਤਾਂ ਦਸੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਨੇ 8 ਜਾਂ 9 ਆਇਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਸਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਾਰਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਦੀਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਤਫਹੀਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਾਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਚਰਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਦਿਲ ਪਜ਼ੀਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 2 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਦੋਵੇਂ ਫਰੀਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। तो ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬ 3 दिन तो बड़ी दिलचस्प किस्म की कमेंट्री जारी है लेकिन असल वसूल कुछ भी नहीं है। पिंडी बारो बार पिंडी रात तुसी भी मौजूद हो। उन्होंने तकरीर की सिद्धू साहब ने, सिद्धू जट साहब ने बिल्कुल ये काफी लंबी तकरीर की। मैं क्या तुसी वो सारे सवाल तुसी बयान किए ने जेडे पूछे नहीं गए। हुसैनी साहब वो आयात तो लिखाओ जड़ियां 8 तुसी दस रहे हो हुणी जिन्होंने मेंशन कीतियां ने, उन्हां दा हवाला जरा दे दोगे? उत्ते बैठे ने अहमद साहब, इन्होंने दसिया ने, मेरे को नहीं जी। अहमद साहब प्लीज, अहमद भाई आप प्लीज अगर लिखवा सकते हैं तो प्लीज लिखवा दें हवाले। अहमद साहब आवाज आ रही है? मेरा ख्याल वो मौजूद नहीं है। हाँ नहीं, जाग रहे हैं जी। मैंने एक सेकंड दो, मैं क्या मैं कुछ खा ला दे दौरान। नहीं वो खाना बहुत जरूरी, कोई इतना सौखा नहीं होता है सारे हवाले देना। एडी जबरदस्त मैं क्या मेरा तो पेट दर्द करना पे नहीं करना दे नाल। हाँ ते ये सारा कोई बयान करना पैंदा है कि ऐसी केड़ी गल है? नहीं वो सुनन दे नाल ही पेट दर्द शुरू हो गई कि इतना रोला। और वो रोले दे लिए मैं 8 आयतां सन है जिथे अल मसीह दा जिक्र आंदा है जी। 9 दफा अल मसीह दा जिक्र है और 8 दफा उन्हां लोकां दे नाल जेड़े कुफर करदे ने। और तो भी अंदाजा हो जाता है कि किस तरह के लोग जेड़े अल मसीह करते रहते ने, तो वो अंदाजा हो जाता है तो। सो और सूरा निसा 171 लिख लो जी। निसा 171 जी। हाँ जी। सूरा सूरा निसा 171 मैं सूरा निसा 171 दी तुहानू ने? जी जी हाँ जी। सूरा निसा 157 जी 2 हो गई। सूरा निसा 172 जी 3 हो गई जी। सूरा मायदा 17 4 हो गई। सूरा मायदा 72 5 हो गई। सूरा मायदा 75 ठीक है। और सूरा तौबा 30 और आखिरी जड़ी जिथे अल्लाह ने कफन दे विच किल ठोकिया होया अल मसीह वालियां दे कफन दे उत्ते ओवे सूरा तौबा 31 वाह जी वाह। निसा दी 171, निसा दी 157, निसा दी 172, मायदा दी 17, मायदा दी 72, मायदा दी 75, तौबा दी 30 ते तौबा दी 31 जी। ते अगर दिल इन्हां दा इन्ना वड्डा होए कि सुनना ना तां ते पढ़ लो, तो बड़ी खुशी दी गल है। कोई अल्लाह दा पैगाम ही पहुंचे 72 तो, मायदा 72 तो एक बारी फिर जी जी। मायदा 72 में पढ़ देना। एक मिनट जी जी जरूर हम सुनना चाहेंगे भाई, प्लीज आप पढ़े। मायदा 72 है जी। रजीम कफर लजीना कालू इन अल्लाह
هو المسیح ابن مریم. یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح اللہ ہے. وقال مسیح نے فرمایا یا بنی اسرائیل اعبدوا ربکم، اے بنی اسرائیل عبادت میرا، انہو یشرک باللہ ہے، یقیناً کر اللہ فقد حرام کر دی ہے آگ ہے ومال ظالمین من الظالمین. اور کیڑی تساں کہی ہے اس بعد یہ 72 ہوگی نا مائدہ دی. 75 ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلط من قبل الرسل و امہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یفکون. مال مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، قد خلط من قبل الرسل اور ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، وہ امہ صدیقہ اور ان کی والدہ جو ہیں وہ صدیقہ تھیں، کانا یا کلان الطعام وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. انظر کیف نبین لہم، دیکھ کیسے ہم بیان کرتے ہیں لہم الآیات ان کے لیے اپنی آیات، ثم انظر پھر دیکھ انا یوفکون وہ بولتے ہیں. اچھا یہ ایک تو ہو گیا نمبر 75 پڑھی ہے. اگر ہم اس کا معنی جماعت احمدیہ یہی ہے کہ ان سے پہلے جو رسول ہیں سے مراد ایک زمانہ یا آپ کہیں گے کہ ایک زمانہ، مثال کے طور پہ کہ آپ کی آواز انٹرنیٹ کا ہوگا مسئلہ. جی اب آ رہی ہے. ہیلو اب آ رہی ہے. اب آئی ہے. ہاں جی. مال مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، قد خلط من قبل رسول ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں. جی تو ایک ہوتا ہے پل کے نیچے سے گزرنا، جی، اور ایک یہ ہے کہ اس بستی سے گزر جانا، اور ایک یہ ہے کہ اپنی جان سے گزر جانا، جی، اور ایک یہ ہے کہ ان کے اوپر وقت گزر گیا ہے لیکن وہ زندہ موجود ہیں. تو ساری معنی ٹھیک ہے جو جی. اور لیکن خلط کے جو معنی ہیں یہاں پر جس طرح جماعتیں ابھی گزر جانے کا، ایک ہوتا ہے کسی کا دور گزر جانا، مثال کے طور پہ کہ ایک شخص پرنسپل رہا، پھر اس کا وہ دور گزر کے ایک دوسرا پرنسپل آ گیا، اس کا وہ دور جو ہے وہ کسی کے اوپر. ٹھیک ہے. تو اب گزرا ہے، ٹھیک، لیکن اب وہ نہیں ہے. ٹھیک. اب جس طرح یہاں پر ہمارے جماعت احمدی جو ہیں یہ الرسول سے جو مراد لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ استغراق کیا ہے. نمبر 1، ابھی میں اس بحث پہ نہیں ہوں ہے یا نہیں ہے، میں اس پہ نہیں ہوں. خلط کے معنی یہ لیتے ہیں وفات کے. اگر یہاں پر انہی کے معنوں کو لیا جائے کہ الرسول کو استغراقیہ لیا جائے اور خلط کا معنی وفات ہی لیا جائے بقول ان کے، تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے.
کیا شرک کرنا ضروری ہے اللہ کی آیات میں؟ آپ نے آگے 2-3 آیتیں پڑھیں، اللہ خود اس کی ڈیٹیل کر رہا ہے. آپ اپنے ذہن کو اللہ کے دین سے نیچا رکھیں. جی یہ کون بول رہا ہے؟ بہت سالہ اگلی کون؟ احمد بھائی یہ احمد میں صاحب اس وقت سمجھنا چاہ رہی ہوں ایک بات کو، کیونکہ حسینی بھائی نے یہ آیت پڑھی اور اس کے مطابق جس طرح انہوں نے خلط اور قبلی ہی رسول، تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میں ان کا موقف جان سکوں کہ یہ یہاں سے کیا مراد لیتے ہیں، اور ہم اگلی آیت بھی پڑھیں گے، یہ نہیں کہ ہم یہاں پر رک جائیں گے. اللہ کا کلام ہے، اللہ کہتا ہے کہ جب میں پڑھ لوں تم اس کی اتباع کرو، اور دوسری طرف اللہ کہتا ہے کہ یہ قول رسول ہے اور اس سے قول رسول سے اپنی آواز اونچی نہ کرو. تو آپ اس میں اپنی آواز بھی اونچی کر رہی ہیں اور آپ لوگوں کو بھی لے کے آ رہی ہیں. جی میں نے کون سی آواز اونچی کر دی ہے؟ کیا کہہ دیا میں نے بھائی میرے؟ آپ ایک منٹ احمد صاحب، آپ نے پہلے بھی آیتیں پڑھوائی ہیں، ابھی بھی پڑھوائی ہیں، تو پھر عربی پڑھ کے تو ہم آواز بند کر لیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ سمجھنا بھی تو ہے نا، کیا سمجھا رہے ہیں ہمیں آپ ادھر سے؟ اس طرح تو قرآن پڑھ کے تو جو بات ہے منہ بند کر لو بھائی، سمجھنا بھی تو ہے نا. خدا را کیا سمجھا رہے ہیں وہ بھی تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے آیت پڑھی ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ رسل. اب میں نے ایک جماعت احمدیہ کا موقف رکھتے ہوئے خلط کے معنی ہم نے بہت سارے گزر جانے کے معنی میں کیا. آپ شریک نہ کریں، آپ شرک نہ کریں اللہ کے ساتھ. شرک کیا کیا ہم نے؟ بتائیں کو اس میں شرک کیا ہے؟ آپ بندے کو لے آئیے نا ساتھ اللہ کے. شرک کی کیا معنی ہوتی ہے؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جب بول رہا ہے آپ اللہ کی سنیں پہلے اور اللہ سے سیکھیں. آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو کوئی بندہ سکھائے؟ یہ ممکن ہے کہ آپ کو بندہ ہدایت دے؟ اللہ نے مجھے یہ بتائیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر بندے کیوں بھیجے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کہہ دیا رسول اللہ کے بندے چاہے نہیں کسی کو ہدایت دینا آئے، رسول اللہ کے بندے نہیں آئے. اللہ زین صرف اللہ ہدایت دیتا. وہ کون ہے؟ ہدایت دیتا میری بہن اللہ سے. میری بات سنیں، مجھے یہ بتائیں کہ پھر مبلغ بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ وہ ڈائریکٹ ما کانا کیا ہے ما کانا لیبشر کلم اللہ یکلم اللہ. جی کہ اللہ تعالیٰ کسی بشر سے کلام طریقے سے کلام کرتا ہے نا اللہ، تو آپ اللہ کا پہلے کلام دیکھیں. آپ موضوع کو بدلے نہیں پلیز 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 پلیز. جی حسینی صاحب میرا سوال وہیں پر، آپ اس کی تھوڑی تشریح فرمائیں. کر لیتے ہیں بات جو آپ کہہ رہی ہیں. بات یہ ہے کہ جتنے ممکنہ میں نے سارے اپلائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. جی کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول نہیں ہے. مسیح ابن مریم اگر ایک رسول ہیں، قد خلت من قبل رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، ہو چکے ہیں. ان معنوں میں آپ لے رہی ہیں غالباً. جی جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ ان کو بتا دو کل ما کنت بدعا رسول، کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، پہلے بھی تو رسول گزرے ہیں. پہلے بھی تو رسول ہوئے ہیں. جی جی بالکل. تو میں ان کو ان معنوں میں لے رہی ہوں. جیسے پہلے کئی بستیاں گزری، کئی زمانے گزرے، لیکن ہمارے جماعت احمدیہ کے جو لوگ ہیں وہ خلط سے میں کہ تمام جو ہیں وفات پا گئے ہیں. بات یہ ہے کہ خلط کا معنی ذاتی طور پہ تو وفات نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ بات کہیں کہ اگر ہم جماعت اگر الرسول سے تمام لیں تو آپ حسینی صاحب سے بات کر لینے دیں گے پلیز. جی حسینی صاحب، اب یہاں پر ان کے لحاظ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر حیات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر حیات، یہاں پر الف لام مرب لام آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو استغراقیہ نہیں کہہ سکتے. اگر تمام رسول ہوں تو وہاں پر پھر فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ ان اللہ یستفی من الملائکۃ رسل و من الناس، کہ اللہ تعالیٰ چنتے ہیں انسانوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے بھی رسول. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ الف لام استغراق نہیں ہے، اور خلط کا معنی یہی ہے جو میں نے بدعا
के कहा कि इससे पहले भी गुजरे, कोई नया नहीं है बात ये। ठीक है, नंबर ठीक है। एक, अगर इसको इसमें लें कि तहकीक वफात पा गई है तमाम रसूल, तो इसमें फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है मुस्तस्ना है, उनमें उनको इस्तिस्ना दी गई है। हाँ जी ਜੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮਾਜਦੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰ ਚਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਲਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਫਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੋਲੇ 'ਚ ਪਏ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਫਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਫਾਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੌਣ